अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं गाइस। मैंने आज आलू रखे ऊपर, फिर मैंने पीठी बनाई, फिर मैंने रोटियां बनाई, आलू वाली रोटियां बनाई मैंने। और गाइस इसको आलू वाला पराठा पसंद है और हमें बताएं, हम इसकी रेसिपी बताएंगे आपको कैसे पकती है, इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। আমার মনটা করে চুরি বুকে মারলি বিষের ছুরি কোথায় গিয়া হইলি গোপন ধরতে নাহি পারি বন্ধু হৃদয়া পাষাণ তোর এত অভিমান তোরে ছাড়া একলা জীবন কেমনে দেই পারি মনটা করে চুরি বুকে মারলি বিষের ছুরি কোথায় গিয়া হইলি গোপন ধরতে নাহি পারি বন্ধু হৃদয়া পাষাণ তোর এত অভিমান তোরে ছাড়া একলা জীবন কেমনে দেই।